I come to my second question about the limits of the, how can you clarify how not to confuse the limits of the mind with the awareness being limited? Because ahora mi segunda pregunta, puedes hablar sobre cómo no confundir los límites de la mente con la conciencia, con que la conciencia sea limitada. Because in my experience, experientially, when I withdraw attention from objects, porque en mi experiencia, cuando quito la atención de los objetos and rest as presence, y descanso como presencia, I can experience the imperturbable aspect of awareness, the inherently peaceful aspect of awareness, of presence. Puedo experimentar el aspecto imperturbable, what was the second thing? Peaceful y pacífico de la conciencia. But the unlimitedness aspect, I feel it's still stuck with the limits of the mind. Pero el aspecto ilimitado siento que sigue enganchado con los límites de la mente. Because when I rest as presence, I cannot be disturbed by experience, but there is still perception. So somehow the unlimitedness is confused with the perception, the perception of the mind, and so the limit, because I cannot perceive, for instance, what's the sound and the image of 2 blocks away from here. So when you say, can you find a limit to awareness, and I search a limit, of course the presence has no limits, but somehow there is a kind of slipping, I slip in, I try to go beyond something and to notice that there is no limit. Cuando descanso como la presencia consciente, no puedo ser perturbada por la experiencia. Sin embargo, cuando observo las percepciones, es más difícil reconocer que es ilimitado, porque, por ejemplo, sé que no puedo escuchar el sonido que ocurre 2 manzanas más allá. So, Can you see your bedroom in Paris now? ¿Puedes ver tu habitación en París ahora? No. Does that, the fact that you can't see it, does that imply that your bedroom in Paris appears in a different space than the space in which this room appears? El hecho de que no lo puedas ver, ¿eso implica que esté apareciendo en un espacio distinto de este espacio? No. No. Can you know what I am thinking now? ¿Puedes saber lo que estoy pensando ahora? The fact that you can't know what I'm thinking, does it imply that my thoughts and your thoughts appear in a different space of consciousness? El hecho de que no puedas saber lo que yo estoy pensando implica que mis pensamientos y los tuyos aparezcan en un espacio diferente. No. No. We just presume it. Yes, those are the limits of our each mind. No, simplemente lo has asumido, pero sí, esos son los límites de cada mente. And I know that the awareness, at a certain extent, a certain extent, that the awareness I am is unlimited. But this aspect, I know it by kind of theoretically. I don't realize it. I realize the peaceful nature, but not the unlimited nature, and this is a problem for me. Still, it's so. Y este aspecto no lo acabo de sentir, de experimentar. Sí que reconozco la imperturbabilidad y la paz, pero esto no. Is the space of awareness in which your experience appears now different from the space of awareness in which your experience as a 5-year-old girl appeared? No. ¿Es el espacio de la conciencia en el que aparece tu experiencia ahora distinto del espacio en el que aparecía tu experiencia cuando tenías 5 años? No. Your experience has changed innumerable times since then.
Tu experiencia ha cambiado innumerables veces desde entonces, but the space hasn't changed because there's nothing objective in it to change. pero el espacio no ha cambiado porque no hay nada objetivo en él que pueda It cambiar. has no form, No tiene forma, no objective qualities or features. no tiene cualidades objetivas Isn't that your experience? o características. ¿No es esa tu experiencia? How can something that has no form have a limit? ¿Cómo puede algo que no tiene forma tener un límite? What would its limit consist of? ¿En qué consistiría su límite? Any limit would be some kind of a form. Cualquier límite sería un tipo de forma. It is your experience that the space of awareness in which your thoughts and perceptions arise has no form. It is empty. Es el espacio en el que aparece tu experiencia que no tiene forma, no tiene límites. That is your actual experience. Pero esa es tu experiencia realmente. But your mind has a problem formulating that experience by saying, I awareness am infinite. Pero tu mente tiene un problema formulando eso. Yo conciencia no tengo límites. So if your mind has a problem formulating that, that's fine. It's not important to formulate it. Si tu mente tiene problema, está bien, no hace falta formularlo, no es importante. But your actual experience is that the space in which your experience arises has no form and therefore no limits. Pero tu experiencia real es que el espacio en el que aparece tu experiencia no tiene forma y no tiene límites. If I were to ask you now, describe the space in which your experience appears, what would you say? Si te preguntara ahora, describe el espacio en el que aparece tu experiencia, ¿qué dirías? Apart from the fact that it is present and aware. Aparte del hecho de que está presente y consciente. Yeah, formulated like this, You can't say anything about it. No. Why not? Sí, cuando está formulado así no puedo decir nada. ¿Por qué no? because we can't say anything about a space. I mean, There's nothing there to say anything about. Porque There's you can't point and say, it's this. porque no se puede decir nada sobre el espacio. No puedes apuntar y decir es esto. But it is undoubtedly present and aware. Otherwise, there would be no experience. Pero indudablemente está presente y consciente. Si no, no habría experiencia. The problem is that when we say awareness is infinite, we are making a positive assertion about the nature of consciousness. El problema es que cuando decimos que la conciencia es infinita, estamos haciendo una aserción positiva sobre la conciencia. And strictly speaking, we cannot say anything, we cannot make any positive assertion about consciousness because there's nothing there to describe or define. Y hablando estrictamente, no podemos hacer ninguna afirmación sobre la conciencia porque no hay nada de lo que hablar. It's why you fall silent when I ask you to describe awareness. Por eso te quedas en silencio cuando te pido que describas la conciencia. So when we say consciousness is infinite, we seem to be making a positive assertion about it. Entonces, cuando decimos que la conciencia es infinita, parece que estamos haciendo una We seem afirmación to be positiva. we seem to be describing a positive feature about consciousness. Parece que estamos describiendo una característica positiva de la conciencia, But in fact, we are not. pero en realidad no lo estamos haciendo. The word infinite means not finite or not limited. La palabra infinita quiere decir no finita o So no when- limitada. When we say consciousness is infinite, we are actually saying what it is not. We are not saying what it is. Y cuando decimos que la conciencia es infinita, estamos diciendo lo que no es, no estamos diciendo lo que es. I think the difficulty you have is because to say consciousness is infinite is like asserting ascribing a positive quality to awareness. La razón por la que tienes dificultad es porque cuando decimos que la conciencia es infinita es como que estamos diciendo una afirmación positiva sobre la conciencia. And you're quite right. We cannot say, look, consciousness is infinite. I can see this quality about it. Y tienes razón, no podemos decir, mira, la conciencia es infinita, esta es la característica positiva. could it be that when I explore that, I'm not emphasizing on the space-like quality of presence,
But thought try to find limits, and the only way it can do that is to refer to physical, to limits, the Yeah. thing to objects. So I can. Podría ser que cuando estoy haciendo eso, solamente lo puedo hacer refiriéndome a objetos físicos o límites. It's like it Yeah, cannot think. If I were to ask Yeah. you now, explore the nature of the space in this room. Si ahora te dijera, explora la naturaleza del espacio en esta habitación, What would you do? Would you go around examining the people and the chairs and the tables? ¿qué harías? ¿Examinarías la gente, las mesas y You'd las go sillas? around touching the space, seeing if you could find an edge to the space. Irías al espacio, intentarías tocarlo, intentando buscar un límite. You'd walk out through the door, Pasarías por la puerta and you'd see as you went through the door, is there a limit? When I move from the room to the garden, does the space change? Is there a boundary? Is there a border in the space? Or is it all the same space? y al pasar por la puerta intentarías mirar a ver si hay un límite o un borde o si In es el other mismo words, espacio. Is the space in this room really limited to this room? En otras palabras, ¿es el espacio en esta habitación realmente limitado a la habitación? Is it defined by the four walls of this room? ¿Está definido por las 4 paredes de la habitación? Or if I took a sample of the space in this room and a sample of the space in the garden and compared them, would one have a different size or a different shape? O si tú tomara una muestra de aquí dentro o de fuera y las compararas, ¿serían diferentes? No, they'd be the same. No, serían lo mismo. So it's true that the space in this room fills this room, Y es verdad que el espacio en esta habitación llena esta habitación, but it is not limited by or contained within this room. pero no está limitado ni contenido por esta habitación. Likewise, consciousness fills the body-mind, Del mismo modo, la conciencia llena el cuerpo-mente, which is why most people feel, I am the body-mind. que es por la razón por la que la mayor parte de las personas sienten But soy el cuerpo-mente. If we take a sample of the consciousness that seems to fill the body-mind, Pero si tomamos una muestra de la conciencia que parece llenar el cuerpo-mente, and we were to take a sample of the consciousness that exists in deep sleep or between two thoughts, o tomáramos una muestra de la conciencia que existe en el sueño profundo o entre 2 pensamientos, they would be identical. serían idénticas. Yeah, I just realized that when you invite us to explore the space-like presence of awareness with this metaphor, I just realized now that when I explore the space of awareness, I explore this space. Exactly. The thought does that immediately. Yes. Yes, whereas we have to go beyond the walls. Yes. Exactly. Me acabo de dar And cuenta. and if we go beyond all the so-called matter, all the walls, all the forms that contains seemingly this space, we see that no. Exactly. So in the exploration, we have to really, it's urgent and important to focus on the space and not Exactly. the limits. Exactly. But thought does that. Yeah. It's its job to do that. So Exactly. we have to realize that. Me acabo de dar cuenta en esta exploración que cuando me pongo la atención en el espacio, entonces ya no está puesta en los límites, y que es realmente muy importante que pongamos la atención en el espacio porque va más allá de las paredes. Yes, imagine that the owners of this building wanted to do some building works to this Imagínate que los building, dueños de este edificio quisieran hacer una renovación, and they invited an architect to come in and measure the space. e invitaran a un arquitecto para que midiera el espacio, And we say to the architect, measure the space. y le pide que lo midan. The architect starts by measuring the length of the walls and the height of the walls, El arquitecto empieza midiendo la and altura y la anchura concludes that the space is 15 meters by 10 meters. de las paredes y concluye que el espacio son 15 por 20 No, metros. the space is not 15 meters by 10 meters. Pero el espacio no es 15 por 20 metros. This space now it's
It's the size of the universe. It's the only space there is, and it's infinitely large. Este espacio es del tamaño del universo, es el único espacio que hay y es infinitamente grande. It seems to be contained by the four walls of this room. Parece estar contenido por las 4 paredes de esta habitación. But one day this building will be taken down. Pero un día este edificio caerá Nothing will happen to the space. y no le pasará nada al espacio. It'll just remain as it always is. Se mantendrá como siempre es. And when this building was erected, Y cuando se construyó este edificio, nothing happened to the space. no le pasó nada al espacio. It didn't suddenly become limited. No se hizo limitado de It repente. remained as it always is. Se mantuvo como siempre es. It's the same with consciousness. Es lo mismo con la conciencia. Consciousness seems to be housed in and therefore limited by the body-mind. La conciencia parece que está limitada y contenida en el cuerpo-mente. But before the body-mind appeared, consciousness was as it always is. Pero antes de que apareciera el cuerpo-mente, la conciencia era como siempre es. During the existence of the body-mind, consciousness is always as it is. Durante la existencia del cuerpo-mente, la conciencia es como siempre And es. after the disappearance of the body-mind, consciousness will remain as it always is. Y después de la desaparición del cuerpo-mente, la conciencia es como siempre es.